Gisuspenso sa ombudsman sila Ming Lanilla Mayor Rajiv Enada, Vice Mayor Lani Peña ug pipila ka mga konsehal gikan sa miaging termino sulod sa katuig. Ang mga kaso may kalabutan sa desisyon nga nakaapekto sa mga residente sa sitio Napo, Barangay Gindarohan diin ang proyekto wala na human nga may resulta sa pagkaliki sa yuta nga posibleng hinungdan sa paglandslide sa ilang lugar. Matod sa mayor nga atubangon nini ang suspension order aron panalipdan ang kaayuhan sa lungsod ug buhaton niya kini alang sa katawhan. Gitahod niya among desisyon isip kabahin sa proseso ug paimuslan ang mga legal remedies aron mo patigbabaw kadugayan ang kamatuoran. Si Mayor Ina di paibaw nga si Leslyn ang first councilor ang muhulip niya isip acting mayor sa Ming Lanilla. Samtang si konsehal mulot lapot ang mamahimong acting vice mayor og ang posisyon sa konsehal pabiling bakante sulod sa katuig gawas kong illegally filled in kini. In the heart of changing lives, kini si Brigada Gia Navarro alang sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority.